भुरगे फार्मिंगान इंटरेस्ट दिता, जे बॅकबोन ऑफ आवर इकॉनॉमी जे आमी आधी म्हणटाले एग्रीकल्चर आसले ते आता काय प्रमाणात कमी जायत गेल्ले आणि तितून आमचे यंगस्टर्स फुडें सरप हे इम्पॉर्टंट आहा. हाऊ टू मोटिवेट देम एंड हाऊ टू इन्सेंटिवायज देम, म्हणजे तांकां फुडें कशें काडप. प्रायम मिनिस्टराचें विजन बरें व्हडलें आहा, पूण ते सकला पावता म्हणसर, आनी स्पेशली इन अ स्टेट लायक गोवा विच इज अ प्रोग्रेसिव्ह स्टेट वेर लॉट ऑफ ट्युरिजम एक्टिविटीज हॅपन. सो आमचे यूथ चड करून दुसऱ्या एक्टिविटीजान भितर सरता आनी जेंची मायपायची शेतां आहा ती मागीर फुडें कोण लावपाचें ना अशें म्हाका तरी दिसता. ते खातीर पयलेसून हे एग्रीकल्चर फुडें वचपा खातीर जे युथान भाग घेवपाक जाय एग्रीकल्चर करपाक, शेत लावपाक, हे म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हेचेर एक विचार करचो पडटलो. आनी सेम हितून जे पंचायती कडेन फंड्स आहा ते रायट युटिलायझेशन करप. जे फंड्स कोणाचे, लोकांचे वेरियस टायप्स ऑफ टॅक्सीस घेता, ते खातीर आमी कलंगूटसून सुरवात केली की बी ट्रॅक्टर पंचायतीन फ्री दिवचे आनी थिंगासर आमी स्टार्ट केले. बी जाले, ट्रॅक्टर जालो आनी फर्टिलायझर जालो, हे तीन वस्तू आमी फ्री दिल्यो. लोक जे शेत लायनासले ते लावपाक लागले. हार्वेस्टर आमचो फ्री आसता. सो अशें जर तर आख्खे पंचायती लायक जे पंचायती कडेन पयशे आहा, मांद्रे, मोर्जी, आरंबोल, केरी, तेजे उपरांत शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेंचे कडेन सगळे पंचायती कडेन पयशे आहा, पूण ते प्रोविजन करिना. प्रोविजन म्हणजे कितें, शेतकारांचे हे मनान धरून की आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल विलेजीन जी शेतां आहा ती शेतकारांक कशें आमी फुडें काडटले लावपाक, जाल्यार तांकां प्रोविजन करप. आनी प्रोविजन हे एवरी इयर वी वील स्पेंड मनी फॉर फर्टिलायझर, प्रोक्युरमेंट ऑफ सीड्स म्हणजे जे भात, आनी तेचे भायर ट्रॅक्टर हो खर्च जर तर पंचायत म्हणत आमी रेडी आहा स्पेंड करपाक, जाल्यार आनीक लोक फुडें सरतले शेतां लावपाक. आनी स्पेशली युथाचो प्रोग्राम करप, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर हाडप, आल्वारीस बाब जो आमचो यंगस्टर आहा तेजे असले भुरग्यांक हाडून थिंगा उलोवंक दिवप. आनी जी शेतां तेंचीच आहा ती लावपाक आमी कसो हेल्प करतले, पंचायत कशी हेल्प करतली, आमदार कसो हेल्प करतले, हे सांगप हे इम्पॉर्टंट आहा. हांव खऱ्यांनीच आमच्या पोर्रीचे सगळे शेतकारांक आभारी आहा, देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी 30% 70% पावली. म्हणजे पार्रान 70% शेतां आयज लायता आनी तेंकां आमचो हेल्प सदांच आसतलो. वी वील ऑलवेज हेल्प देम थ्रू पंचायत, थ्रू आमचे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. आनी आल्वारिसा असल्या भुरग्यांक हाडून आमी तांकां मोटिवेट करतले की हें पीक जालें काय दुसरें पीक कशें काडप. म्हणजे आदी आमी हिंगासर हे सगळे शेतांनी शिंपपाक येताले. म्हाका उगडास आहा, आनंदाची आई हिंगासर सगळे हे लायताली, हिंगा सगळीं जाणां लायताली. आमचो कांता, आनंद सगळे जाण हे टोटल आदी आमचे भाजी गिन्सा भाशेची भाजी हिंगा लायताले आनी आमी शिंपपाक येताले. हे ट्रेडिशन आमी चालू दवरपाक जाय. सो हे कशें चालू करतले, आमचे युथाचेर आहा तें. आमचे भुरगे जर तर फुडाकार घेत जाल्यार हे आमी नोव्हेंबरानसून हिंगासर सेकंड पीक लावपाक जाता. म्हणजे भात न्हू पूण सगळे भाशेचे व्हेजिटेबल आनी काळंगां आमची फेमस जी आहा. सो वी वील सी दॅट दिस इयर वी गिव मोर सीड्स अँड वी एनकरेज मोर फार्मर्स इन टू वॉटरमेलन्स. आनी एक आमी हे दिवंक शकता तेजेर गॅरंटी की सगळी काळंगां जी आहा ती पिड्ड्यार जावचे ना, आमी इकते घेतले ते आमी सांगूंक शकता. वी वील बाय देम एंड सेल. तांकां जर तर कोणाक बसपाक नाका घेवन ती, जाल्यार आमी इकती घेवन इकपी ते. म्हणजे एक स्टॉल घालून एकूच, तांकां आनी बसपाची गरज ना. तुमचे कितले पयशे ते सांगा, आमी बसून इकता. पार्राची काळंगां जी गांवांसून हिंगा येवन ते इकते घेता, ते स्पेशली पार्रा येता काळंगां घेवपाक त्या टायमार. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी फार्मिंगान आनीक इंटरेस्ट दिवचो. पंचायत ऑफ पार्रा इज बॅकिंग यू ऑल and also all the government that is Department of Agriculture will back you all in this mission of making Parra and keeping Parra green, especially where agriculture is concerned, that is paddy as well as vegetables and watermelons. Thank you.
सारखे कमी यूथ दिसती पडटा आमच्या शेतकारांमध्ये. एकटोच म्हाका एलिस्टर दिसता, एलिस्टर मार्टिन्स, जो एक्टिवली शेतूय रोयता तशेंच डेअरी फार्मिंग करता. आनी हांवें मुद्दम म्हाज्या इश्टाक, म्हाजो क्लासमेट तो रुडी आल्वारेस फ्रॉम सांगोळडा, तुम्ही ताजो व्हिडिओ पयला आसतलो ऑनलायन. डेअरी फार्मिंग तशेंच ऑर्गेनीक फार्मिंग विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलायझर तो करता. आनी मुद्दम ताका आपयला तुमकां सगल्यांक सांगपाक आनी इनवायटूय करपाक सगल्यांक लोकांक. आमी एक पंचायत एक वर्कशॉप दवरूंक सोदता पर्रीकारांक ताज्या फार्मान व्हरपाक आनी दाखोवपाक की तुमचो जागो तो जावं तुमचो शेत जाल्यार तुमच्या आंगणान गार्डन फार्मिंग कशें मॅक्सिमम युटिलायझेशन ऑफ स्पेस, जाग्याचो मॅक्सिमम युटिलायझेशन आनी प्रॉफिटेबिलिटी आमच्या शेतकारांक तांचो पोट भरपा खातीर आनी फायदो फॅमिली चलोवपा खातीर हे दोनूय जावपाक जाय. आनी हे जरी तर आमी फुलफील करतले जाल्यार रुडी व्हरले भुरगे आमच्या गांवांत तयार जावपाक जाय. एकटोच भुरगो आहा म्हणून ते जावपाना. आमचे भुरगे, शेतकाराचे भुरगे, आमच्या पुर्वजांनी जे शेतां पोर्रा गांवांत रोयला आनी आमची शेतां आनी आमचो गांव ते काळंगा खातीर, काळिंगा खातीर फामाद आहा. हीच परंपरा आनी हो ट्रेडिशन जरी तर आमी फुडें व्हरतले आनी मोठ्या प्रमाणात गोंयभर एक मॉडेल गांव म्हणून फॉर फार्मिंग अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल फार्मिंग, इफ वी आर गोइंग टू बी नोन एज द विलेज ऑफ फार्मर्स, द विलेज ऑफ ट्रेडिशन्स अँड कल्चर. म्हाका दिसता व्हडले इनिशिएटीव आमी घेवपाक जाय आनी टुवर्ड्स ऑर्गेनीक फार्मिंग, ऑर्गेनीक फार्मिंगाचे नंतर टू गो टुवर्ड्स दीस इनिशिएटीव, टुवर्ड्स दीस एम सगळ्यांचो हातभार आनी सगळ्यांचो कॉपरेशन लागतलो. आमी कोमनीदाद अटर्नी बेनेडिक्ट बाब येतलो कांय दिसांनी. जितली शेतां पाड आसा कोमनीदाद शेतां आनी कोण ते रोयना, पंचायत इनिशिएटीव घेवन आमी कांय प्रमाणान ते शेतां रोयतले आनी आमच्या भुरग्यांक खास करून जे बेकार आहा तांकां एक्टिवेट करतले. वी वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट आवर youngsters who are unemployed, who are not working, come to the fields, understand how to sow the seeds, how to harvest, how to make maximum utilization. आणि त्यांचे हुई तरी एक पोट भरपा खातीर आनी फॅमिलीक आदार दिवपा खातीर हो इनिशिएटीव पार्रा पंचायत कोमनीदाद ते पार्रा आनी आमचो आमदार आमी तिगायनी थारायला आमच्या लोकां खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर आनी पर्रीकारा खातीर करचें म्हणून. अनेकदां तुमकां सगल्यांक इन्वायट करता आसतना आमी जेन्ना हो एक इनिशिएटीव आनी ट्रीप सांगोळडा ताज्या फार्मान एक वर्कशॉप म्हणून आमी घडोवन हाडटले. सगळ्यांनी येवचें आनी पळोवचें की तो कितें करता, कशे भाशेन आमी आनीक बरे तरेन शेत रोवपाक आमकां मेळोंक शकता आनी जाग्याचो युटिलायझेशन कशें बरे तरेन आमी करून प्रॉफिटेबिलिटी तशेंच सस्टेनेबिलिटी हाजो एक बॅलन्स धरून आमी फुडें व्हरूंक शकता. इतलेंच म्हणून हांव रुडी बाबाक खास करून सोय तेणी बुकींग केल्लो आहा, पूण फक्त आमकां एक प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आहा, आमकां एक ड्रायव्हर मेळोंक ना. जर तर आमच्या पर्रा गांवांत भुरगो एक कोण ड्रायव्हराचें काम करूं शकता तो सिजनान ताका पंचायत सॅलरी दितले. तो सिजनान ट्रॅक्टराचें काम करतलो, जेन्ना ट्रॅक्टराचें काम ना तेन्ना तो पंचायतीन काम करतलो. जर तर असो एक भुरगो आमच्या पर्रा गांवचो आहा, कित्याक एकट्याक आमकां एक जॉब पासून जनरेट जातलो, तेन्ना असो कोण भुरगो आहा जाल्यार तेणी येवन पंचायतीन सरपंचाक मेळचो. आनी हें करतना एक सांगूंक बरें दिसता की जी आमची पयलीं शेतां खूब प्रमाणात पाड आसली, जे आमचे लोक लायन आसले, आयज तांकां आमदार आनी पंचायत मेळोन तांकां खुबश्यो एग्रीकल्चर ज्यो तांकां त्रास जाताले एग्रीकल्चर करपाक त्यो सोयी उपलब्ध करून दिल्ल्यो आहा. आनी तेचो परिणाम म्हणून आयज चडशे लोक पर्रा गांवांत शेतां लायतात. मिस सांगू कांय आमी गेले फाट कांय जाल्यार फूल स्केल लायल्ली, लास्ट स्केल
आमची कांयंगा एक 8 किलो 10 किलांची पासून कांयंगा आमची जाली ऑर्गॅनिक आमी एक केमिकल कांयच घालूंक ना सगळे ते आता भातूय आमी तितून करता भाताचे पिकूय आमचे बरें जाता आनी गव्हर्मेंटाय आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय खूब सबसिडी दितात तुमी फकत वचून घेवंक जाय त्यो ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय खूब हेल्प करता आमकां तेंच्यो सगळ्याक आतां हार्वेस्टिंगाक म्हणनाकाय मागीर हेका ते लावपाक तेंचे हे आहा ते लावपाकूय मिशिनां सगळ्याक आहा तुमी तेंची स्किमी घेवंक जाय वचून तुमी अलेक्स अल्वारिसाक वापरते सांगोळाचो मेंबर आनी तेजे हांव मामी मेंबर आसा ताजो चेडो तो आनी ताणें बरें इनिशिएटीव घेवन हें काम करता तो शेतकाऱ्यांक तशेंच आमच्या पर्रीकारान हें करपाक जाय हांवें पयल्या जायतीं शेतां लोक ओपना बट एटलीस्ट 70% लोक ओपता आतां आनी 30% बाकी आहा आनी ती शेतां बाकी आहा तेजें आमी एक डिसिजन घेतलो आनी पंचायतीन डेनियल म्हाजे कडेन उलयला ही शेतां कोण ओपना निदान आनी पंचायत एक कॉपरेटीव पासून ही आमी डेव्हलप करूंक सोदता आनी आमी कोत्तले बिकॉज ह्या लोकांक इंट्रस्ट ना ह्या शेतांनी खुबशे पाड आहा 50 वर्सां जालीं 30 वर्सां जालीं पाड आहा आनी कोणूच करूंक इंट्रस्ट घेयना आमी ते जायतीं शेतां आयडेंटिफाय केल्या निदान आनी आमी करूंक सोदता तुका कायदो कितें सांगता ही शेतां लोकांक ओपोंक जाय आनी ती कितें उत्पन्न करपाक जाय मिसयूज करूंक जायना जायते लोक मिसयूजूय करता तेजेर बरयले आसता फॉर्म 114 आनी रायस लोक काडटा आनी कितें रोयता कंपनीजाचें परमिशन घेयना आनी ती मिसयूज जाता आनी गैर यूज जाता हाका लागून आमी आयडिया काडल्या पंचायतीन तशेंच कंपनीजांनी आनी आमी करूंक शकता टुगेदर वी कॅन अचीव समथींग फॉर द बेनिफीट ऑफ द विलेजीस ऑफ पारा एज वेल एज द कंपनी and I thank Daniel for taking this initiative and which I'll support in this matter. Thank you.